Ari na kita sa Talisay, Batangas. Ayan, araw. Lauren, Tagaytay. So maliko kita di ko na kadto sa Tagaytay. Araw may pasaka. Diyan ta maagi. Alright. So palamig-lamig naman ta sa Tagaytay para may gramig naman ta to Yuho. Alright. Backpack on, ready to go. Adventure calls, don't you know? Sneakers tied, camera in hand, exploring this big, beautiful land. Friends by my side, laughter around, new places to see, memories abound. Our steps a story waiting to unfold. Living in the moment, brave and bold. Chasing the horizon. Bako taas na request ba't ka nagyan ko di ba? May kamaisa na maramig dun yung motor ko nagkapalay-palay na may mga butong to, mga mutong taguray, mga mutong taguray na ito ko namin higop mga higop tanay ka kuwan bla ka butong ito ko namin pamutong bla yun butong naman ko na diyan ay tambay alright so dili tanay motor tambay diyan ay okay. Backpack on, ready to go. Adventure calls, don't you know? Sneakers tied, camera in hand, exploring this big, beautiful land. Friends by my side, laughter around, new places to see, memories abound. Our steps a story waiting to unfold. Living in the moment, brave and bold. Chasing the horizon, where's the sky meets earth. Every day's a gift, full of joy and mirth. Open roads ahead, endless possibilities. This is our journey, you and me. Chasing the si bata mata kasi bata ba perfect kaso no intian gid luluoy na may mga motor diba daw medyo slide nang ako nga kon na belt daw hindi nakapamersa todo ay lam ipa-maintenance na kayo makakimputa para kondisyon na may yung kuan panggilid nami bangkong baba perfect nami ba perfect nakatakason intian gid gaguntoy motor ko uy yudi pungkol gid ay do dire do ko anay kung una nagikon nagturo tambay dire diya ko na nagkita tambay nakapungko kung na dio kasi may kuha na sa bungo may ara na may darang nga kuha na may mga kaya hindi ako ano nagpungko do itong dara ko pa yari reader ko dyan no
Why na, hindi mo na makita oh. Kitao na di ako niya. Taal. Yun sa Duwan, Manila man. Ito. Taal doon